Okay, game 3 Taparayta. Game 3 Taparayta ha. Taparay na ni, may champion na ang team nila ni Kulapo, John Lebog ni Nonil. Sa bakbakan diri sa Barangay Danglag, Konsolasyon. Sila ni champion sa atong main event. Kini Taparay na ni. Taparay. 1-0 na. 1-0 in favor of team Konsolasyon. Ang team na ni Reggie, Mighty Mouse Ilagaog ni Jubil. O magpasalamat ta sa nag-sponsor ning atong bakbakan diri sa Barangay Danglag nga sila si Konsyal Dudong Marcial Lastimoso ug si Mama Christine Kimod. Og sa atong organizer promoter dire. Grabe Jubila. Di makaon Woo! Makahilo. Grabe good item. Shout out sa atong promoter organizer nga si Panessa Pilomena Salis aka Panessa atong idol volleyballista. Serbisyo ilaga. Agay 3-0 na. Good item kayo. Good item kayo. 3-0 na 3-0 na. Grabe haitas serbisyo ni Mighty Mouse ilaga Okay na para 4 ni serbisyo ilaga. Alaw birin lagi hapon away-away. 3-0 na 3-0. Okay na serbisyo Nonel lamak na para grabe la Nonel. Agay tora. Wala nagbinirahan na si Nonel og si Mighty Mouse. Agay. La wakabot side out. Shout out Sir Silso Gabunada, Konsehal Silso Gabunada diha sa Loera Kalunasan, Guadalupe, Cebu City. Salamat kay Sir sa pag-share sa atong mga video Sir. Shout out sa ni Boss Charlie Milan. Shout out mo Boss Charlie Milan. Chardy, shout out. J Mike Charty Roma, shout out. Jomar Carolio, shout out. Mermer, shout out. Rigid Mika Rosal, shout out. Nino Junela Declaro, shout out. Kimbo Juilan, shout out. Joseph Di Rio, shout out. Serbisyo Kulapo. Ay, tuara. Para uno ni Kulapo milayat. Gi. Baguros. Ay. La tarapadpad na. Gi Osman. Ay, tuara kamang na nanikop na Srije. Nanikop na Srije. Ala dara. La tara. Ay, Jubil may pustak. Wana, guba na ba putsukan na ni. Sugod na krimen. Wana, yayay na si The Mighty Mouse ilaga. 3-1. Kini serbisyo Kulapo para Kulapo serve. La tarakilid. Sahod ni The Mighty Mouse. Gipusdakan. Sahod ni Reggie. Osman Kulapo. To shot ni kombinasyon ni Kulapo. Gilayan. La dara. Tuara kanto. Ay. Babay na. Goodbye na. Awas na. 2-3 ang ato skor. Usa na lilabaw sa team nila ni Reggie. Ilagaw ni Jubil. Kini para igualis. Agay Reggie. Agay tara pukot ang maral. Shout out sa atong skorera nga si Rael Clen Curias. Di adire sa ato ang kiliran. Nga atong skorer. Shout out sa ni Abad Gungob. Og niya Bibota Pipino diha sa Bukidnon ato mga balibulista diha. Ay ti adas Kulapo gipikang ilaga gibalikan sa di Janlip. Ay tara gi baguros. Ay tukod diri di. Ay na wala nalugaw na. Ay kana tukod. Alay wa gyapon na. Tuara awas na. 2-3 ang atong score. 2-3. Kini serbisyo Janlip na team lefter para igualis 3. Agay wana ni. Finish him. Wana. Ay la saura na ninyo. Kinsay mo sagag ato. Wana. Grabe pati lawas las bola dong Jubil. Janlip. La igualis 3 ang atong score. Kini para 4. La tuara Kulapo milayat. Super Mario. Ay tuana. Gipinisingan wana. Yayay na. Grabe
Oh, 4-3 ang atong score, 4-3. Kini serbisyo da team lefter para 5 na ni. Agay la tuara Kulapo Milaras. Gil, ligwat. Gi, tapo. Ayay, wana. La good item to. Inside jump to, inside jump to. Good item kay to, good item to. Inside jump to. La. Unsa ba to? Dead ball bay? Why score to? Balik serbisyo, dead ball. Serbisyo na team lefter. Wana, may ulbo ang panaglalis diri guys ha. Time out sa atake, may ulbo ang panaglalis. Okay, back to the ball game. Serbisyo na team lefter, Janlep Lobo. Jambol niya, jambol. Ay, kulapong, padpad. Ilog ni sa serbisyo ha. Agay, ito ara, bangag na. Hawa na, kagay dito ang kanto sa team Konsolasyon. Sa tira din nila magna, kagay. Oh, wato score ha. Ilog na to sa serbisyo. Kini serbisyo na sa team nilang Janlep. Oh, serbisyo Janlep. La, agay. La, pasada sa out ball na. Awas na. 4-3 sa atong score, 4-3. Kini para igualis ni serbisyo da Mighty Mouse. Roberto Ilaga. Oh, ay, Janlip, may atao dito ha. Agay, Jubil. May grabe ha. Baguros ka, Jubil, bala oy. Gabaguros. Taray! Kana, ayay, tara, kilid, pikas. Lawa na, lugaw na, yayay na. Grabe ha, oy. Good item na. Good item. Good item. Okay na serbisyo da Mighty Mouse. Para 5. Agay, dara. Agay, gilara sila ga. Ayay, awas ang kang Nonel. I-score 5-4 na. May labaw na ang team Konsolasyon na sa ato ang game 3 Taparaya. May daog na sa bakbakan ang team na Nicola Pununil o ni Janlip. Ang team Dumanhog la. Kini para size. Jobel may pusdak. Yayay na. Good item na. Good item na. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa Sarapog. Ang email ban po rin. Gusto mo nangita mo ban ha? Kabangan para sa inyong wedding, call 0995-240-5411. Email ban po rin. Gusto mo disco, Arno ko no disco mobile. Buto-buto ang inyong dugan sa bawo. Kini para city. Agay, Jubel, kill him! Sabit na. Sabit na. Sabit ang postdoc ni Jubel. Ang killer shot ni Jubel nasabit. Kini serbisyo Nonil. La Lobo. Gilayatan ni Kulapo. Janlep na skilid. Padpad si Ilaga. Awas na. Padpad si Ilaga diri ha. Susan Rose Samalia Puentes. Grabe, umatik na mong bakbakan sa atong bakbakan diri sa barangay Dangla. Agay, tara. Lobo. Agi Kulapo, milaya to sad. Mi Super Mario na Kulapog mayo. Agay, wala. Din agyon madagyon. Besag magsakay pag inmax si Nonel. Din agyon kapas. Besag mag inmax pas Nonel. Size 5 na, size 5. Ikog na las maral ang nadakpan Nonel. Serbisyo Nonel. Aw Jobel. Agay! Tara! Obired! Ayay padpati kangkang. Utara! Ayay! Lagi countera noy katuray na ingnan. Katuray na ingnan ang pusdak ni Reggie countera ni Janlep na team lefter. Size 5 ang atong score, size 5 ha. Okay na para City ni. Para City. Bali. Kuha na para size ni para igualis. Oh. Side out. Labaw day dire ang team Konsolasyon na size 5. Labaw ko sa ang team Konsolasyon sa ato ang game 3 Taparay. Kene serbisyo da Silent Assassin Reggie Kaban. The Silent Assassin. La! Jubil the high flying spider la! May lapusoy. Grabe as balang Jubil ay. Mautoy bala sa 357. Bala sa 357. May lapos. Halo block.
7-5 na. Kini para 8. La. Ayay, kini. Balon-balon na. Ayay, tara. Agay, wana. Apa mo kay binumbahay na. Ayay, sabit na. Bukot ang maral. 7-5, 7-5. Oh, serbisyo na team lifter Janle para size 7-5 ha. Para size ni. Ayay, kulapo. May pusing na. Agay, Pictus. Kuwang Reggie nabasa. Kulapo, padpad. Tara. Ayay, tara. Kamang Nilpin, kamang. Ayay, tara. Yayay na. Yayay na si Jobil. China, China. Size City atong score, Size City. Kini para igualis na serbisyo ni the team lifter Janlip. The pride of Karkar. Agay, sintro. Saudi na Mighty Mouse la, butang diri. Agay. Tara, la balon-balon. Ayay, tara. Gi, baguros. Kana. Ayay, tara. Git, ayay, trapo. Ala kaniya. 3-shot combination nilaga, gibalik-balikan ang ilaga dari skilid. Agay, pusdakan pa, grabe eh. Di makaw na pusdak ni Janlip na team lifter. Makahilo. Makahilo ang pusdak ni Janlip. 7 igualis na kini para 8. Ayay. Ayay. Tora. Ayay. Hawan pas kang manang. Kay nang larot na. Grabe eh. Grabe. Patilawa silas bola dodong kulapo. O 8 City na kini para 9 na. May overtake na ang team nila ni Janlip. Nonel ayay. Grabe. Ala, kabkab pa. Kana gipunan. Wana, 50 luhod. Dara gikab-kab pa. Grabe ah. La, kamang Delphin, kamang. Kamang Delphin, kamang. Ayay, dara kilid. La, sahod lagi apon sa nigo ni Kulapo. La, way kamatayan ay. Way kamatayan dito, gabalit prop dito. Way buslot dito, way buslot. Ayay, tuara. Awas na. Awas ang tirang Janlip. 8 City atong score. Side out, bola dire sa Team Konsolasyon. Serbisyo na Mighty Mouse. Pagkakataon para tumabla. Kene para tumabla. Para igualis 8. Agay la! Laras! Giligwat! Ayay, tara! Gi! Trapo! Ayay, tuara, trapo. Sakto kayo. Good item kayo to do. Good item kayo do. Good item. Iguales 8 na, iguales 8. Kene serbisyo ilaga para 9 para labaw. Gilaras. Ligwat ni Reggie. Sokmod, sintro, kamang sinunel. Pikang Jumel. Alagi. Rak. Kana, hinutdanay tas bala. Nag-uwanag mga bomba. Nag-uwanag mga bomba dali. Hapa na mo. Ayay, pukot ng maral. Sabit ang tira ni Nonel. 8-9 na, 8-9. May overtake na ang team Konsolasyon. Okay na para duhay labaw. Ala? Kana trapo. Ay, kat oy do. Grabe do. Nang hagis na si Ilaga. Ang Ilaga nang hagis na. J8 na. Kene para 11 na ni. Serbisyo the Mighty Mouse para 11. Agay tora. Agay Reggie. Nonel patilawas mula dong. Grabe oy. Patilawa dong. Ayaw pag hinangol. Yes, 11 na, Yes 8. Kini para 9. Agay, tara Nonel ay. Tara overhead ni. La tara. Gilaras ni Kulapo. Kuha, ayay tuara. Awas. 9 Jess. Okay na serbisyo Nonel, the pride of Dumanhog. Para igualis. Ayay, padpad. Reggie, the silent assassin. Ala. Agay, tuara. La, balon. Kill him.
Wana. Grabe oy. Grabe oy. Pang bali ay bukog ang tiran Jobel, pang bali ay bukog. Ang musaga nga to bali bukog. Ladara. Alak, sentro, pikas kilid, agi pikan Jobel. Hawad mas kang bandang. Sus, Jobel pati lawas bola dong. Wana para daog na, for the win na dire. For the win. Wala para daog na. For the win. Jobel, kill him. Wana, kill him good. Daog na. May daog sa game 3 taparay ang team lang Reggie. Ilagaw ni Jobel.